Bah du coup c'est parti pour Grub Show épisode 2. Juste avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux voir toutes mes rediffusions d'animés, films et séries. Il y a plein de contenu gratuit qui n'est pas disponible sur YouTube et du contenu payant pour ceux que ça intéresse. Donc va jeter un coup d'œil, le lien est en description. Allez, ça t'y part. Prestation directement. Ah non, ok, petit flashback. Ouais. Celui qui l'avait vendu, hein. Tu perds sniper, tu gagnes Utica, c'est vrai. Ok, c'est pour ça qu'à la base elle aimait le cirque. Parce que sa mère souriait. Elle prenait du plaisir. Quoi, elle voulait faire, faire d'eux-mêmes. Je capte. Oh! On a des fans! Le cirque tournesol, hein. Ça rappelle des souvenirs. Du coup, ils ont déjà fait ici par le passé. Comment elle est énervée. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire là? Effrayante, hein. Wesh, crevaison comme ça d'un coup. Attends, mais on nous a volé la place là. C'était pas là qu'on devait être, nous. Oh, il y a concurrence. Ah, la concurrence fait mal. On nous l'a volé. Ils ont peut-être payé plus cher. Ok. La lavande radieuse. Y'a rien que le nom, ça donne pas envie, hein. La poupée vend tout là. Et nous on se met où du coup? Ah, on n'avait rien payé. Ah. Peut-être que ça a joué du coup. Ouais, ça a joué, ok. Faillite. C'est la fin des haricots. C'est ici là qu'on va faire? La maison du laurier.
Ah. Quoi? Elle a vécu ici, elle? はじめまして、川澄陽香さん。私、白浜かすみです。 Kasumi. はじめまして、かすみちゃん。はい。シノ先生。ヒーローのご帰還ね。おかえり Mais な on さ est い。 sûr qu'on va se faire de l'argent ici? ただいま。お前なんか技見せろ。お前ってなんだこら。なるほど。電話をもらった時は驚きましたけど、話は分かりました。うちは大丈夫です。Ok. どうぞ、うちの敷地をひまわりサーカスさんの公演地としてお使 Mais いください。 incroyable. Ok, non, en fait, elle va prêter le terrain, en fait. Ok. Grotesque. ありがとうございます。助かります。礼には及びません。だって卒園生の桜花ちゃんが帰ってきてサーカスを見せてくれるなんて、こんなに嬉しいことはありません。技見せろ。見せて見せて。勝ったからくっつかなって。私たちの演技見てびっくりすんなよ。よっと。 Quel équilibre. Ouais, franchement, performance gratuite pour les enfants, c'est beau ça. Après, tu me diras, bon, vu qu'elle nous laisse le terrain, c'est peut-être la moindre des choses à faire quand même. Les cris de service, hein. Ça me rappelle quelqu'un bizarre. Et elle court vite, elle, hein. Bonne endurance, hein. Ok. Ah oui. あの子すごい。自らの動きについていってる。かすみちゃんね、あの子サーカスの演者になりたいって毎おー日頑張ってるの。大きくなったらサーカスの舞台に立ち Il y a un monde, on va peut-être l'apprendre en fait. 昔の Après, 誰かさんに après, peut-être qu'elle est un peu trop jeune pour le moment. Ou peut-être futur prodige. さすがにここまで Derrière toi. Ah non. は。あ、桜花ちゃんか。 Ah non, c'est ok, ok. Ouais, si elle est derrière. Par contre, ça peut être dangereux ça. Attention. Ouah, c'est pas passé loin. Wesh, comment elle l'a balancé. Ok. Ouais. はい、追いかけっこはおしまい。普通に危ない Bah, ですか excuse-nous. ら。 Waouh. Excuse-nous. Hein. Pas mal, franchement. あの瞬発力、あの体幹の強さ。 Je suis choqué. En fait, c'est un vrai chat. Habile. やっぱり一緒に飛びたい。いただきます。あのかすみさん、 La collante. 食べにくいです。だって水香さんは命の恩人ですし。ずいぶん懐かれてんじゃん。かすみちゃん、ついでにそいつに空中芸を教えてもらうといいぜ。 Aïe, aïe, aïe. そうね、水香様はもともとロータスサーカスにいたすごい人だから。すごいすごい。 Fallait pas lui dire ça. のサーカスにいたなんて。思い出させないでください。私、空中ブランコの演者を目指してるんです。 Trapéziste. 教えてください。手取り足取り。 Incroyable, hein. Ça tombe bien. 水香さんと一緒なら絶対上手くなれると思うんです。水香、公演も近いし、これから少し練習に付き合 Mais elle va pas vouloir. 睨まれてる。かすみちゃん、ちょっと水香を借りてもいいかな。いや、Sale caractère, hein, dès l'enfance. Hein. モテモテね、水香。 Et puis elle va en remettre une 打ち合 couche. わせするわよ。打ち合わせ？しのさんと約束したのよ。
敷地を借りるお礼に子供たちだ Ok. けに Du coup, il y aura une vraie performance pour eux. Franchement, c'est cool. だから私は演者じゃないんですって。こんなに喜んでもらえるなら飛びがいがあるってもんよね、水香。飛びません。Sinon, est-ce que t'as le choix même? Tu dois de l'argent, hein. Voilà. 寄ります。そういうことだから、おうか。はい。私、水香さんと飛びたい。え？あなたには少し難しいかな。できます。 Je peux le faire. 簡単な技ならできると思います。 Oh, elle est cool. だそうですけど、しのさん。そうね。かすみちゃん毎日練習してるし。 Par contre, j'espère qu'elle va pas décevoir la petite. Hein. Parce que bon, elle a l'air confiante. じゃあ水香、どっちと飛ぶか選んで。 Oh. Ah putain, elle doit faire un choix. 100% elle va choisir la petite. じゃあかすみさん。 Force à toi, Oka. Force à toi. おうかちゃん顔が怖いから。 Parce que tu me fais peur. La pauvre. 基本からです。私の合図で飛んでください。飛んだら空中2回転で私がキャッ Un チ。 double salto. 勢いつけてリリースするので、半回転してバーをキャッチして戻ってください。 Elle en demande pas un peu trop là? はい。2回転。行きますよ。 Ouais, elle est pas confiante. Bah ouais, elle sait pas faire encore. Elle est trop jeune. Ça va tellement mal se passer. En fait, elle en demande trop pour une petite là. Abuse. Sois indulgente. 2回転ですよ。 Mais ça veut dire que elle, à son âge, elle savait faire ça. Hein. はい。無理なら1回転でもいいですから。じゃあもう1回。はい。回転はどうしたんです？あ、もう1回。あ、もう1回。 Bon, après, c'est normal. Hein. もう1回。 Ils ont pas le bon timing. C'est une enfant. C'est pas évident. Hein. J'imagine que c'est la première fois, donc... まだ1回もできてませんよ。何か助言をください。バッと勢いをつけてふわっと舞うようにすれば。 Bon, super le conseil, hein. Boom, flash, splash. Ok, Mark Evans. Moi, le grand-père. ちょっと行ってきますね。はい。かすみちゃん。 Alors que... je pense qu'elle, elle sera beaucoup mieux pour conseiller. Ouais, elle se donne à fond. Hein. Okay. ほら、私もこんな。台に上がって。え？じゃあ合図出すね。回転もなしでいいよ。 Ouais, franchement, beaucoup plus... 難しく考えなくていいよ。最初は Après, on peut lui en vouloir à l'autre. Hein. Elle a pas l'habitude. Alors que Oko, elle est habituée. Du premier coup, hein. Simple, efficace. 空中芸はね、飛んだら目で見て動くより呼吸が大事。呼吸？そうして何十回、何百回って飛んで、体にタイミングを覚えさせるの。ふわーって。Boum et fiouche. 私
私大きな舞台に立ちたいんです。照明をいっぱい浴びて拍手もいっぱいもらって。 De beaux rêves. キルクスコレクションみたいな。はい。じゃ À あ la ロ convention. ータスブロッサムって空中芸知ってる？知ってます。ブラックロータス様にしかできない伝説の技。私ね、小さい頃にお母さんと見たことあるんだよ。 Ah, elle aussi. いいのー。今も忘れられない。重力を断ち切ったみたいに宙を舞うブラックロータス。時間が止まってるみたいだった。でもね、驚いたのはそこだけじゃないんだ。お母さんも周りのお客さんもみんな笑ってて、サーカステントの中が一つになってて、なんだかそれがすごく嬉しくて、 Ah, mais en fait, c'était すご Oko. く幸せだったの。 Ah, j'ai pas capté au début. でね、かすみちゃんと Sorry, 一 my 緒。 bad. 私もキルクスコレクションに出てロータスブロッサムを演じるって決めたの。 Ok, ça vient de là. Ok, ロー ok. タスブロッサムはもう誰にも真似できないって。でもそうするって決めちゃったの。 Du coup, c'est ça son but. そしたらお母さん、 De reproduire みんなをきっと le 笑顔 mouvement にできる。 de Black Lotus. だから水香さんと一緒がいいの？ Et elles sont capables de le faire avec elle, en fait. 怖い顔で水香さんに迫ったんですね。お、それは忘れて。でも今回一緒に飛ぶのは私です。分かってるよ。さて、私のライバルさん、水香が戻るまでもう少し続ける？はい、お願いします。 Depuis tout à l'heure, elle écoute. ふわー。小さな小さな Ok, prestation. 本日は皆さんを特別なショーにご招待。ひまわりサーカスの演目をお楽しみください。準備いいですか？ En tenue et tout, en plus. はい。でもちょっとおしっこ。 Ah. Ouais, la tenue de fou. En mode bouffon. さあお待たせしました。いよいよ最後となりました。サーカスの花形、空中ブランコと参ります。 Ok. Le sourire effrayant. パブロフの笑顔。 Ah, elle est pas encore là, la petite, là. そして Elle est longue. 宙を舞うのはカルミアの家の小さなお姫 Ah non, c'est bon, elle est là. J'ai rien dit, pardon. 様かすみち J'ai parlé trop vite. ゃん。あれ？ Ah, mais c'est... non, c'est pas elle. かすみちゃん。かすみちゃん。かすみちゃん。 Pourquoi c'est Oko, là, qui va faire? オオカさん。 Oka, pardon, t'as Oko. Pff, quelle enflure. その服かわいい。 Ah, lui a laissé sa place. Au 自分 final. で縫いました。すごい。じゃなくて、私水香さんと飛びたいです。 Mais... うん。でも今はオオカさんと水香さんが飛ぶのを見たいです。私の目標になるようなすごいの見せて。 Ok. Elle est dégoûtée. そういうことか。まったく。 Tout pour l'argent. 仕方ない。今回だけです。かすみちゃん、私も水香に出会ったばかりだけど、水香って空気が読めないしそっけないけど、それで私は水香と一緒に目指したい。きれい。 Ok. Sympatoche. Je m'attendais à plus, pour être honnête. Mais bon. Après, là, c'est une petite performance, ça. C'est pas la vraie. ありがとうございました。 C'est peut-être pour ça aussi. オオカさん、とっても綺麗でした。さすが私のライバル。待ってるよ。ス
少しだけ先の場所で水香と一緒に。 Elle a rien demandé, elle. この流れなら水香は私の相方になるって。なぜそんな恐ろしい妄想。妄想なの？まだまだ時間はかかりそうですね。そうね。あんまりかけられても困るんだけどね。はい。水香さん目つぶっちゃってるね。ねえ。ご飯ですよ。Elle a tellement pas envie d'être là. C'est une folie. La photo veut tout dire. はい。誘っていただいたことは本当に感謝しています。スメラギに来れば、私たちと一緒なら、あなたは Ah ouais, ça voulait la recruter, hein. それが分かっ Le cirque impérial, hein. はい。考えた結果出した結 Oh 論で non, す。 elle va rester avec nous, elle. 組みたい子がいるんです。 J'ai trouvé ma partenaire. Juste la prestation, je m'attendais à un peu plus en vrai. J'avoue, je m'attendais à un peu plus. Mais il y a eu beaucoup de plans fixes en vrai. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon.